ପିଲାମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ 23/12/2022 କାଲିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2022। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5243 ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଡେଟ୍ 5/8/2022 ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ବି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। द टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एतिकी रिजल्ट तो बाहरी नहीं आसिले मु आपको जनईदेवी। तो 5/8 एटा आपण शेड्यूल टू बी हेल्ड 4/1/2023 रु 5/1/2023 जाए इज रिशेड्यूल्ड टू सेकेंड 4th ऑफ द जनवरी 2023। तो 2023 जनवरी आपंकर एग्जाम हबार टेंटेटिव डेट दिखाई। तापर कहुई कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट commission www.ossc.gov.in in regularly for further updates in this regard। तो या बाबद को किसी भी अपडेट्स आसीबो आपण माने चैनल टाको सब्सक्राइब कर दियंतु, मु आपण मानकु नोटिफिकेशन दे देबी। तो एतिक तिला अपडेट नोटिफिकेशन पिला माने जते जण भी जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम या एस्पिरेंट्स अछंती तो पुणी थे देखा किसी अपडेट नोटिफिकेशन रे। मु आशा करी भलसे थिबे, भलसे एग्जाम पई सब प्रिपरेशन करथुबे पिला माने। ए वीडियोटी देखथिबारु धन्यवाद। थैंक यू।